wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina wara quluba ibadihil muttaqina bi nuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatal lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihimus sholatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Wa ila hadratin nabiyil khidir rabbil abbas bal ya'ni malkan alaihi salam wa ila hadrati sa'iri sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal auliya'i sholihin wal ulama'il amilin aina ma kanu masyarikil ardi ila magharibiha khususan ila hadrati auliya'i tis'atil ladina balagudina fi buldatina Indonesia wa nahusu khususan ila hadrati mu'alifu hadal kitab tafsir Jalalain Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali wa ila hadrati Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti wa nahusu khususan ila hadrati Syekhina wa murabbi ruhina khususan ila hadrati Syekh Ali Muhtaram Zuhdi wa ila hadrati Syekh Abdul Hamid Hussein wa ila hadrati Syekh Muslim bin Abdurrahman Al-Marauki wa ila hadrati Syekh Abdurrahman Al-Marauki wa ila hadrati Syekh Ibrahim Yahya Al-Burungungi wa ila hadrati Syekh Abdul Karim Al-Bandani wa ila hadrati Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi qaddasallahu sirahum wa usulihim wa furu'ihim wa zawil huquqi alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wal akhirina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nahusu khususan ila hadrati walidayya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira sayyidinillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadal masjid mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bi salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahunna ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardh ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqomata ala syariatul warra wa tariqatil bayda wa tamassukit tami bi harakati da'wati wa tarbiyati awliya tis'ah warzuqna kamalat tibai khairil bariyah Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata hudil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatul muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabati zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrar hikmatika bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, jamaah majelis Rihlatul Ruhaniyah Aulia Tis'ah wisata rohani Wali Songo Pasujudan Songgo Langit Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam seger waras sugih wibowo rahayu barokah manfaat fit dini wa dunya wal rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qabul ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, qudrat dan iradah serta izinnya, pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka khilaful zikri halaqah zikir. Kita berkumpul duduk bersimpuh sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalah barokah, mengkaji firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quranul Karim ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan membuka hati dan pikiran kita agar mudah menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah serta pancaran nurul hidayah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
sebagai amal ibadah kepadanya yang kelak kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan ulang karena waktu itu sudah pernah dibacakan. Surat Al-Maidah, surat kelima juz 6 ayat 54 sampai dengan ayat 56. Kemudian nanti kita baca, kita kaji, kita tafakuri serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Shadaqallahul adzim. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim.
innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un wa may yatawalla Allah wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Sadaqallahul azim. Mari kita artikan lafaz demi lafaz. Kembali ke ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Mayyartadda. Mayyartadda. Barang siapa yang murtad. Barang siapa yang murtad. Minkum. Di antara kamu sekalian. Di antara kamu sekalian. Atau dari kamu sekalian. Atau dari kamu sekalian. Angdinihi. Angdinihi. Dari agamanya. Dari agamanya. Fasaufa. Fasaufa. Maka kelak. Maka kelak. Ya'tillahu. Ya'tillahu. Allah akan mendatangkan. Allah akan mendatangkan. Biqaumin. Biqaumin. Dengan suatu kaum. Dengan suatu kaum. Yuhibbuhum. Yuhibbuhum. Yang Allah mencintai mereka. Yang Allah mencintai mereka. Wa yuhibbunahu. Wa yuhibbunahu. Dan mereka pun. Dan mereka pun mencintai Allah. mencintai Allah. Adillatin. Adillatin. Yang bersikap lemah lembut. Yang bersikap lemah lembut. Alal mu'minina. Alal mu'minina. Terhadap orang-orang mukmin. Terhadap orang-orang mukmin. Aizzatin. Aizatin. Bersikap keras. Bersikap keras. Alal kafirina. Alal kafirina. Terhadap orang-orang kafir. Terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna. Yujahiduna. Yang berjihad. Yang berjihad. Atau berjuang. Atau berjuang. Fisabilillahi. Fisabilillahi. Di jalan Allah. Di jalan Allah. Wala yakhafuna. Wala yakhafuna. Dan mereka tidak takut. Dan mereka tidak takut. Laumata. Laumata. Kepada celaan. Pada celaan. Laimin. Laimin. Orang-orang yang suka mencela. Orang-orang yang suka mencela. Dalika itulah. Dalika itulah. Fadlullahi. Fadlullahi. Karunia Allah. Karunia Allah. Yutihi. Yutihi. Yang diberikan dia. Yang diberikan dia. Mayyasha'u. Mayyasha'u. Pada siapa saja. Pada siapa saja. Yang dikehendakinya. Yang dikehendakinya. Wallahu dan Allah. Wallahu dan Allah. Wasi'un. Wasi'un. Maha luas. Maha luas. Alimun. Alimun. Lagi maha mengetahui. Lagi maha mengetahui. Innama sesungguhnya. Innama sesungguhnya. Waliyukum. Waliyukum. Wali kalian. Wali kalian. Atau pelindung kalian. Atau pelindung kalian. Allahu. Allah. Hanyalah Allah. Hanyalah Allah. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. Dan rasulnya. Dan rasulnya. Walladzina amanu. Walladzina amanu. Dan orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman.
alladzina ialah orang-orang yuqimunas sholata yang mendirikan sholat wa yu'tunaz zakata dan menunaikan atau membayar zakat wahum dan sedangkan mereka itu roki'una rukuk tunduk kepada Allah wa may yatawalla dan barang siapa yang mengangkat wali Allah kepada Allah wa rasulahu dan rasulnya waladina dan orang-orang amanu yang beriman fa inna maka sesungguhnya Hizballahi golongan Allah hum itulah mereka al-ghalibuna orang-orang yang menang Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Demikianlah tabarukan kita firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, surat Al-Maidah juz 6 ayat 54 sampai dengan ayat 56 yang baru saja kita baca bersama-sama dan kita ketahui maknanya lafaz demi lafaz. Semoga dengan wasilah usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya, hati dan pikiran kita. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah serta pancaran nurul hidayah itu ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga wahyu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang hamilul Quran ahlullah, menjadi orang-orang yang direksa, diramut, diurusi, diopeni, dijaga dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minat dunya ilal akhirah. Qabul ya rabbal alamin. Akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina wali auladina wali masyayikhina wali ikhwanina wali jironina wali asatidina wali talamidina wali talamidatina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbik warham wa anta khairur rahimin
wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa sya'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu